अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो 4 अहम खबरें हैं जो आप लोग तक पहुंचानी है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जो खबर देने जा रही हूँ वो मोहसिन नकवी के हवाले से है, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है और साथ ही साथ उनके पास जो है वो चेयरमैन भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के जो है वो चेयरमैन भी है। तो मोहसिन नकवी उनके हवाले से काफ़ी जो खबरें हैं वो ज़र गर्दिश थी कि उन्होंने जो PCB के जो चेयरमैन हैं उस ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम है उन्होंने इस अफवाहों की तरदीद कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने अपने इस ओहदे से जो चेयरमैनशिप है उससे ओहदा दे दिया है। PCB के जो चेयरमैन थे वो अब नहीं रहे और अपने ओहदे से वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हाल ही में अगर देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी हैं उनको जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हैं वो सदर भी मुंतखब हुए थे। इस हवाले से फिर मज़ीद जो है वो अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि हो सकता है कि उनके पास जो है मज़ीद ज़्यादा, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी है, साथ उनको सदर भी बना दिया गया है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका, तो उन पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं और ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है वो उन्होंने इस जो ओहदा है जो PCB के चेयरमैन के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हो, क्योंकि मसरूफियात उनकी मज़ीद बढ़ गई होंगी। इस वजह से डिफरेंट बैचेस में जो है वो डिफरेंट खबरें आ रही थी, उनकी मसरूफियत के हवाले से भी खैर खबरें आ रही थी। इससे कबल जो साबिक पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं जो कामरान अकमल हैं उनकी जानिब से भी ये इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था जो मोहसिन नकवी हैं उनसे, और उन्होंने कहा था क्योंकि जो कौमी टीम है उसकी मुसलसल नाकामी और शिकस्त के बाद से कामरान अकमल ने ये मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी शर्मनाक जो है शिकस्त और टीम की कारकर्दगी पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, क्रिकेट बोर्ड की साख को जो है मज़ीद ख़राब ना करें। कामरान अकमल की जानिब से जो है वो मुतालबा किया गया था जो मोहसिन नकवी हैं उनसे, उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं और जो खबर देने जा रही हूँ वो बुज़दार जो है हुकूमत की जानिब से है। बुज़दार का जो दौरे हुकूमत था उसमें करप्शन के हवाले से है। जो साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में कहते हैं कि 3,907 मिलियन रुपए की बड़ी माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। CO डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बावजूद 3,907 मिलियन रुपए का बजट जो है मंजूर कराया था। ऑडिट डिपार्टमेंट ने CEO और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है, जबकि 2021-22 के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ के बजट को भी गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की मुद्दत मुलाजमत 2018 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बावजूद माली साल 2021 का बजट जो है वो मंजूर कराया गया था। तो खैर जो बुज़दार हुकूमत है उन्हीं के दौर में भी जो करप्शन वगैरह है और PTI के वैसे वक्तम फ़वक्तम देखते हैं जो करप्शन वगैरह हुई हैं उनके दौर हुकूमत में वो सामने आती रहती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो PICA एक्ट में जो गिरफ्तारी सामने आई थी जो रफ्तार चैनल के ऑनर हैं जो फरहान मलिक हैं उनके हवाले से एक खबर है। जो सेशन जज शिरकी ने PICA एक्ट के तहत जो दर्ज मुकदमे में साफ़ी फरहान मलिक की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। 1 लाख जो रुपए एवज़ के जो ज़मानती मचलके हैं उनके एवज़ उनका जो है ज़मानत मंजूर की गई है। साफ़ी फरहान मलिक जो है उन पर एक PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जब वो FIA के पास गए थे उनको तलब किया गया था, उनके ऑफिस में वो कई घंटे रहे और तफ्तीश के बाद जो है उनको खैर अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हीं के FIA के ऑफिस से ही उनको अरेस्ट किया गया और बाद में ये कहा जा रहा था कि कंफर्म नहीं है वकील की जानिब से भी कि किस बात पे उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये बात सामने आई कि PICA एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा जो है उनके ऊपर जो फरहान मलिक है उन पर दूसरा मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग और जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा भी दर्ज था। तो ये तो मुकदमे उन पर दर्ज थे। खैर उनके ज़मानती जो मंचलके हैं वो 1 लाख रुपए एवज़ के जो है वो उनको ज़मानत जो है उनकी मंजूर कर ली गई है। फरहान मलिक की रफ्तार चैनल की वजह से क्या ऑनर भी हैं, CEO हैं।
اب اس کے ساتھ ساتھ جو خبر دینے جا رہی ہوں وہ سینئر وکیل ہیں نعیم بخاری، ان کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے، خوب تنقید کی ہے، اور جو نعیم بخاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پانی پی ٹی آئی جو ہے کا مشیر ہوتا تو ان کو مشورہ دیتا، ان کو مشورہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کی زمین کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا عمران خان کو۔ اگر وہ مشیر ہوتے عمران خان کے تو وہ عمران خان کو یہی مشورہ دیتے نعیم بخاری کہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کو عمران خان کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی مردم شناس بھی نہیں، وہ فواد چودھری کو کیسے منتخب کر سکتے ہیں اور بابر امان مشیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نعیم بخاری نے کہا کہ عمران خان کو مزید جو انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کا ملکیتی جو کوئی ہار آپ کیسے لے سکتے ہیں، کوئی بال پین یا پینسل بھی تحفے میں ملے تو وہ بھی ریاست کی ملکیت ہوتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی توہم پرست بھی ہو گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آج دن اچھا نہیں ہے، یعنی دن کے حوالے سے وہ توہم پرست ہو گئے تھے، ان کے اوپر کافی خیر الزامات جو ہے وہ نعیم بخاری کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ اب پارٹی اس کے دیکھتے ہیں کہ کیا رپلائی دیتی ہے، یا بات آئی گئی ہو جاتی ہے، یا اس حوالے سے جو ہے جو پارٹی رہنما ہے وہ اس پہ کوئی رد عمل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ خیر وہ وقت آنے پہ آپ تک تمام جو ڈیٹیلز ہے جیسے کہ میں پہنچا دیتی ہوں تو پہنچا دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری خبر دینے جا رہی ہوں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ ان کو جیل میں جو ہے وہ مناسب سہولیات جو ہے وہ نہیں مل رہی، ان کا فقدان ہے، تو انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے بشرا بی بی نے رجوع کیا ہے اپنی سہولیات کے حوالے سے جیل میں، کہ ان کو پراپر جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق کو بذریعہ سیکریٹری داخلہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ بشرا بی بی اگست 2018 سے اپریل 2022 تک خاتون اول رہی ہیں، وزیراعظم ہاؤس کی رہائشی تھی۔ بشرا بی بی اپنی بہتر معیار زندگی کی وجہ سے قانون کے مطابق بہتر سہولیات کی حقدار ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ بشرا بی بی نے بہتر سہولیات کے لیے جیل حکام کو متعدد بار درخواست دی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا گیا کہ وہ جیل میں بہتر کلاس کی حقدار ہونے کا جو ہے وہ تعین کرے، مگر ایک نہیں سنی گئی، جبکہ بشرا بی بی کے شوہر بانی پی ٹی آئی کو اسی جیل میں بہتر سہولیات کا جو ہے وہ حقدار قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے فریقین کو اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت کی جائے۔ جیل رولز 1978 کے تحت بشرا بی بی کو بہتر سہولیات کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہتے ہیں جیسے کہ 7 سال کی جو ہے وہ کیس کی جو ہے وہ سزا کاٹ رہی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فقدان ہے سہولیات کا، جبکہ عمران خان جو ہے ان کو بہتر اسی جیل میں جو ہے وہ سہولیات دی گئی ہیں، لیکن بشرا بی بی کو نہیں دی گئی، وہ خاتون اول بھی رہی ہیں، تو یہ درخواست میں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ خیر آج کی ان تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ڈیولپمنٹس میں، نئی ویلاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔